may ikaw ron diha nagtan-aw nako no. Nakay sakit. Nya nangita ka og kanang mohilot nimo sama na nakay piang, nakay lisa. Gusto kang magpahilot, mangita kag manghilot dinhi sa Davao, kung taga Davao ka ha, kanang taga ninhi lang sa duol sa kuha. Dinhi sa may mental. Basig na lisa ng imuhang tiil, imong kamot sa na disgrasya bag sakyanan. Kung gusto ka magpahilot, ani lang dinhi kay manghilot ko. Ug usab ka nang di ka katulog. Nahiluto na to sa atong inyong ulo o sa inyong buko-buko sa dapit sa inyong liog. Labi na gyud og kanang naigo ka og mild stroke. Di malihok, di mahal sa imong kamot, ana nya imong liog kahit kay liso ana, piti-piti. Yung buko-buko sakit kaayo. Kung nangita ka og manghilot, ani dinis mental ni ara ko dinhi. Naga panghilot ko nya ako ang pagpanghilot dili ko mo bungat sa inyo og pila inyong ihatag, depende lang unya sa inyohang dalit usab nato kanang giingon voluntary donation lang ang akong ginadawat. Og labi na gyud usab kadto atong makaigsunan no kanang ikaw karon na nag edad-edara na ka di ka kay katulog no, imong kinatulgan pag mamata kag alas 12 di na kakabalik og katulog, maabtan na lang kag alas 4, alas 5 sa buntag. Luoy ka kayo. Ang tao man gud makaigsunan nato kun di gyud makatulog, maluya gyud. Kay nasuyan bitaw siguro ninyo kanang isa ka 24 oras nga diwa gyud kay tulog. Maluya ka. Way gana ikaon na kapoy kay ang lawas. So natay buhaton ana na ako'y i-cleansing ana na ako'y ipainom sa inyo ha kung moani mo dinhi magpatambal mo. Na ako'y ipainom. Nakoy painom nga tambal nga gikan sa mga sagbot, gikan sa mga prutas. Ug usab kadtong ikaw karon na nagtan-aw ka nako no. Nya nangita kag unsay maayong buhaton sa tawo nga di makalibang dayon, di ka kabawas abtan og pila ka adlaw sa kasimana, di ka kagawas nya paggawas sa imong hugaw. Tibuok mura nagkuan sa kanding no, hugaw na sa kanding. Dali ra na. Muduol ka lang dire kay nako ipainom sa imuha. Nya ang imuhang obligasyon donate lang kung sa imong ikadalit sa tuwa dire, magdala kag manok, dala kag itlog, okay ra sa kuha. No? 24 oras ka bawas yu ka. Nya kanang di ka kapangutot kay mobutod man imong tiyan kay igsuon ko kani atong lawas kung naay acid nga mosulod sa atong lawas, mabutdan kag tiyan. Poisonous gases na siya. Di na siya kagawas ay disgrasya. Manakit imuhang mga imong tiyan, sakit, kilid nimo muburot, nya mura kag busog pirmi. So lisod kay na mura kag pareha nang di ka kapagawas imong hugaw, di ka kalibang og dali. No, ug usab katong imong ihi bitaw sakit kayo mga inagpangihi nimo nya color na kayo. Na ako ipainom ninyo. Ayaw mo kabalaka, duol mo nato dinhi. Dodong Boyser, Tambala, no? Adiri sa dara ko sa Nyuluon, Mental Davao City. Pwede pod mo tawag mo daan sa kuha, inyo pong tawagan. No, akong ibutang no. Akong ibutang diri kanang akong isuwat diri, akong address og ang ako ang contact number, mas nindot tong manawag mo na ako daan. Una mo muduol diri kay ma-schedule ta mo. Unya niya. Kung naamoy mga sakyanan, nya gusto ninyo nga mag home service, kuhaon ko ninyo diri nya, ihatod po ko ninyo pagkauman, pwede po diha sa inyong balay, diha ko manambal ninyo, magdala tag tambal. Pero kuhaon ko ninyo diri or manawag mo na ako diri. Kay wa man koy service, wa man koy sakyanan, di man para sa una nga naa koy daghang sakyanan nga ako ang ika-service. So kung gusto ninyo mag home service ta, kuhaon ko ninyo, tawagi ko daan kana sa akong ibutang diri nga contact number na ko, tawagi ko ninyo daan kay pwede ko ninyong makuha, maadtuad ta mo sa inyong balay. Labi na ang inyong ikaw karon bedridden na ka, imong papa, imong mama di kagawas sa balay kay lisod na kayo, mas lisod pag mo travel paingon na rin ako, mas may patingali nga ako inyong kuhaon. Uy, pwede ra. Unya mangutana ka pila may charge nimo? No, donation lang. Hatag kag 500, okay ra. Hatag kag sa gatos, okay ra. No, ang importante mutuo ba ka o pagpanambal nga binisya di natong ubanan og mga pagampo
Unya salig lag tuo, no? Unya kana akong ipainom ninyo, ato ra ng mga kinuha dias mga sagbot, daghang mga sagbot sa ako unya sunod nga mga pag live, no? Magpakita ko ninyo kung sa akong ginapainom sa mga tao, sa akong gustong ipakaon ug di ay painomdom sa inyong tanan. Nahibaw ba mo nganong ang kaning mga lamas nindot kaayo nga atong isagol sa itong pagkaon, no? Ahos, luya, sibuyas, tanglad, labi nagsagulan na itong kamunggay, mga dahon-dahon, mga kamunggay, mga danglog, para ng alugbati. Nasayod ba mo nga kanang mga pagkauna, gitawag na siya sa English og fibered foods, no? Dali kay mahilis. Unya, maka-detox na. Detoxification na siya nga mga pagkaon kay musulod na sa tong lawas, walay 24 oras, hilison na niya, unya mugawas siya. Paggawas niya sa atong lawas, magdala siya sa mga daotang elemento. Ug sobra imong mantika, sobra imong sugar sa imong lawas, iyan ang ipagawas. So mao nang kanang mga lamas dili lang pahumot, palami na kundili tambal usab ka na nga atong ginakaon. Habaw ba mo nga naa sa Biblia, gisgutan ang mga sagbot, mga kahoy ug mga lamas kana gituyo na siya kay aron atong lawas malimpyuhan. So pwede mo mangutana sa kuhaan ninyo na akong contact number unsa may maayo nga kaunon nga mga lamas ug pananglitan di ka katulog, unsay maayo nga gulay ug unsay maayo nga sagbot diha makuha sa ato ang kiliran, unsang sagbuta ang angay natong kuhaon ug unsa puy ato ang himuong gulay. Kanang kamunggay okay na kay antioxidant, unya pain reliever pag na siya, unya vitamins pag na siya, may vitamin D, vitamin C kanang kamunggay. Pero dili lang kamunggay, bisan kanang mga gulayon nga mga dahon-dahon sa manaulogbati. Gani ang uban di mo gulay, no? Kanang gulay, nahibaw ba mo nga nindot kaing gulay kay nay iron nga gulay kaning dahon bitaw, dahon sa bulanghoy, tambal na siya, makaayo na siya. Unya vitamin D, vitamin C pag yun na siya, kanang udlot bitaw sa bulanghoy, makao na siya. O kana bitaw daay mga dahon bitaw nga kanang atong makita nga kanang mura siya og balhiboon, kanang balhiboon bitaw nga dahon sa mga kahoy o unsa man na diha, og kanang sinaw para nang lagnob, sinaw kay na siya nga dahon, tambal na siya, makaigsunan nako. Gawas nga tambal, antioxidant, vitamin pag na siya, mao nang ngano nga nindot, ngano nga atong sagulan o gulay ang ato ang mga utanon, ang ato ang mga sudan. Importante na siya, dili lang na siya nga palami kundi antioxidant, cleanser, unya mga vitamin pag na siya, no? Klase-klaseng vitamina. Daghan anya pohon hisgutan nako kung unsang mga klase sa mga gulayon nga angay kanon sa taong di makatulog. Gulayon angay sa tawo nga taas og kolesterol. Gulayon nga magisgot unya ta sa pipila ka mga adlaw ana mga gulayon nga angay kanon o gamiton sa mga taong naay tagsa-tagsa kabalatian. Maghisgot niya ta dire kay akong kuhaon tong ako ang libro nga para sa high blood, unsang gulaya, para sa diabetes, unsang gulaya, mao na makaison nako. Busa ang akong giingon ninyo mas nindot kung muduol mo nako, nara ko diri akong isuwat na diha, no? Kanang tawagi ko ninyo para makaduol mo nako kay kun moari mo diri naa na koy daan giandam nga tambal, makainom og tambal, maka-check up ta sa inyong blood pressure, sa inyong sugar. Donation lang, voluntary donation lang og pilay inyohang ikadalit, okay ra na sa kuha, no? So usbon nako sa sunod natong kukabildo diri sa ako ang live stream, no? Pangutana mo, tawag mo kay atong hisgutan unya diri sa ato ang pag-live. Okay? So daghang salamat ninyo, manghinaot ko nga aduna koy maitambag sa inyo. Daghang salamat. Salamat sa Dios. Good luck and God bless.